أبزي فنر بودو أبزي فنر بودو بدون بودا أكاد حنساب له ملؤني حنساب له كبريون بسلاسي يخبر يمسكن أملاك موسى يخبر يمسكن أملاك موسى بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. سلام عمل العالم كمكم نزم منفساوي channel تكاتل زلهم. نايجزي أبير بيتسب نيادينا قدسة قدسان دينجل مارا مفكرتي كم يكن يخون كم يعلهم. قدسين حيالن بروخن أملاكن أجزي أبير زخبرن زتمسجنن يخون. بسوا وقدوس أبونا أنطونيوس كابس زاربوا. كلاتنا نذكرها حنت قال الله نسخا نحجن ترجس كايو تمليش يزرق سكا تبدا لومي بزحات عبوتات انت بفرحات انت امين ملو نبص وقدوس ابونا انطونيوس كم ابو زي قبلو بزحات عبوتات አለው ናቱ ከይኮና አይተርፍን ነተሰላማዊ ሰብ እንተዳ ቀቲልካዮ ነተሰላማዊ ሰብ ካቦቱ እንተዳ አልዒልካ ናብ ጉድጋድ አቲኻዮ ንዓኻውን ሰላም ክህልወካ አይክልኒ ኢሳይያስ ነቢ እንታይሉ ነይሩ ንሓጣን ሰላም የብሎምን ኢሉ ሕጂ ሓደ ሰብካ ንጻድቕ ዘሳድድ ተዳ ኮይኑ ንሓቀኛ ሰብ ዘሳድድ ተዳ ኮይኑ نبعلون إننا تساددن سلام الناس أنا نزنبر. إزي لومي ززارة بقول زلخو بمجمرت حادتي فيديو كريكم يعني. إذا فيديو زي أنو خلاتنا مهارة كتكون تصفى جبر. إذا فيديو زي تقدي حنا بانا زمت السلعكتيا. أنتو خنا جن بفيديو زي تقدحه. بقى سوا زي ترعيه بالبجن مع غندي كم استراح حقو زرقي بزح نجار يزله سلاز حججن لبن كلاليت ممرمار نايجزي أبيهر سلازوخنا نعوق نقعد نقديفنا نتنا بعينتنا نبأ زنان زمت فيديوس كي بحسب كوين نرايو زمانو زمانة تنسايو عب تنساي كريستوس كمتي ليقاونت يوحنس أفرق زبالون تنسى اغزينا كما يايدان تنسى سغاتينا نايسغانا متنسى امنتي كنغرنا امنتي كردانا نسو تنسى إلو سلازي نحناون تنسى يلونا مو بناي كريستوس تنسى نحناون نتنسى بحسابنا نتنسى بمنفساونت نتنسى بنقحات نتنسى بقدسنا نتنس زمن تنسى كل زي نقرنا جن اسكي نتا فيديو اسكي بحسب نملكتامو بدحرك اباتا بجي سخا ملختنا باخن قصدده حجكنا ابتا فيديو خلفكم آخر الشيطان سلام كون سلام وسلام يورنا الزهر أملاكنا حنتي حفتنا قباري سناي كلتا الشيخ كورونا هباتنا الله እግዚአብሔር አምላክ ናይ አገልግሎት ዘበና ንጸጋን በረከት ይገበረልና እምባር ዕለት 15 ወር 2026 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናብ ሀገረ ስብከት እስካንዲኔቪያ ሰሜን አውሮፓ ጉዳይ ዲያቆን ሀብቶም ቀላብ ኣብ ልዕሊ ክህነተይ ዝተፈጸመ أبوي كشيزي أبزي فنر بودو أبزي فنر بودو بدون بودا أكاد حنساب له ملؤني حنساب له حقا سانسا إذا ዲያቆን ሀብቶም ጉዳይ ዲያቆን ሀብቶም ቀላብ ኣብ ልዕሊ ክህነተይ ዝፈጸሞ በደል ዲያቆን ሀብቶም ካብ ክህነት ቀሺ ምስግና ካብቶም ዝፈትዎም ንፉዓትን ዲያቆናት ሓደ ኣብ ክህነት በጽሕ ካብ ኣብ ጸሎተይ ካብ ዝዝክሮ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ግዜ ሰበኻ ጉባኤ ብሓደ ስራሕ ኣብ ልባዕ
هو زي ما سين تايم ولا حيلهم تجازيتو الله ምክንያቱም ምክንያት ማለት ክህነት ቀሺ ምስግና ይልካል አራ ለመሪ ስለዘበለን ተገዚት ወረቀት አይቅብ ሲኖዶስካ አባስ አጥፈሞሎ ወረቀት ቅዱስ ሲኖዶስ አጥፈሞሎ ቢያሽ يقولون بحال وعلوهم لهم ገገዛው ብጣዕሚ ዝሕዝን ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትርእን ከለኻ ትሓዝን ኢኻ ግን እንታይ ይገበር እሞ ነቲ ቅዱስ ሰብ ኣሳዲድካ ነቲ ጻድቕ ሰብ ኣሳዲድካ ነቲ ሓቀኛ ሰብ ኣሳዲድካ ርእሲ እንተደኣ ዘይሃልያሲ ኢድ እግሪ ዝገብሮ ሓንቲ ኣይፈልጥን ርእሲ እንተደኣ ዘይሃልያ እውን ዝሞተ እዩ ስለዚ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ኣብዚኣ ተኣኪቦም ዘለዉ ኩላቶም ብልቦም ኣይንፈልጥን በታ ኣካይዶምን ብተግባሮምን ግን ንብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ዘይቅበሉ ኣቦታት እዮም ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ኣስተውዕሉ ኣብ መንጎ ክልተ ኣገልገልቲ ክትበኣስ ዘይክትሳማዕ ትኽእል ኢኻ እዚ ንቡር እዩ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኮይንካ ህዝቢ ካብዚ ነገር እንታይ ተማሂሩ ክኸይድ ኣብ ክንዲ ወንጌል ቃል እግዚአብሔር ሰሚዑ ክርስቶስ ተንስኡ መንሕና እውን ተንስእ ዝብል ናይ ተስፋ ስብከት ናይ ብስራት ስብከት ሰሚዑ ክንዲ ዝኸይድ ቆዮቃ ሰሚዑ ኸይዱ ትንሳኤ ምድሪ ይሕዝን ሕጂ ክጅምሩ ከለዉ እንታይ ኢሎም እዞም ደብዳቤ ከንብቡ ፀንሑ ከምቲ ዝመፃኒ ቀሺ ምስግና እዮም ዝበሃሉ ኣብ ጎድኖም ዘለውኻ ቀሺ ዕቑባ ዝጊ ይበሃሉ ሕጂ ክጅምሩ ከለዉ እንታይ ኢሎም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እዚ ዝኣክል ብስራት ኣበሲርካ ናብ ነገር ምእታውሲ እንታይ ይበሃል ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኡ እዎ ብሓይሉን ብስልጣኑ ተንስኡ ንሰይጣን ኣሲሩ እናተባሃሉ ነንባዕሎም ግን ዝተኣሳሰሩ ካብ ሕጂ ሰላም ኮነ እናበሉስ ካብ ሕጂ ዕግርግር ማለት ቃለም ሰላም ኮነ ዝብል ዘሎበር ካብ ሕጂ ግና ዕግርግር ኮነ እንተዝብሉም ተሳማዓሉ ቢር ምስቲ መልእኽቶም ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ዘማቦ ኣብቲ ሓሳባቶም ከም ዝተበደሉ ካብቲ ደብዳቤኦም ካብቲ ከምብዎ ዝጀመሩ ድሕራይ ግን ቦቱ ይኮነን ኣቋርፅዎ ተባሂሎም ኣየቋረፅዎን ጭንታን ጌር ነታ ስፒከር ወይ ካንታ ማይክሮፎን ኣጥቂሙሎም ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ደብዳቤ ከም ብፅንሑ ቀሺ ሓደ ዲያቆን ሃብቶም ዝበሃል ኣብቲ ሰበኻ ጉባኤ ብሓደ ስለ ዝኾኑ ምክትል ቀሺ ኣዋዝገ ስለ ዝኾኑ ናብዚ ኤውሮጳ ዝተለኣኸ ደብዳቤታት ነይሩ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ሓደ ቀሺ ሳምሶም ዝበሃሉ ንሸውዓተ ኣህጉር ናቶም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም መሓድር እቶም ዝነበሩ ክልተ ካህናት ከዓ ክወርዱ እቲ ብሓፂር ኤውሮጳሲ ንምሕደራ ምእንቲ ክጥዕም ክንመቃቅላ ኣለና ኢሎም ካብ ኤርትራ ደብዳቤ ሰይዶም ነይሮም ሕጂ ገሊኦም ነዚ ዝተቐበልዎ ኣለዉ ዘይተቐበልዎ ከዓ ኣሎ ስለዚ እዞም ቀሺ ምስግና ዝበሃሉ ካብ ኤርትራ ዝመፃና ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝመፃና ስለ ዝኾነ ክንቅበሉ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዎም እቲኦም ከዓ ኣይተቐበልዎን ብድሕሪ እዚ ብዘረባ ዘረባ እቲ ዲያቆን ነቶም ቀሺ ንዓኻሲ ከም ቀሺ ዘይኮንካስ ከም ምእመን ዝፈልጠካ ኢሉስ ተዛሪብዎ ማለት እዩ ዘንጢልዎም ይሕዝን እዩ እቲ ኩሉ ነገራት ንጎድኒ ገዲፍና ሓደ ዲያቆን ንሓደ ቀሺ ከም ምእመን ዝፈልጠካ ክብሎም ከሎ እዚ ዲያቆን ይትረፍዶ ኣብኡ ከም ዲያቆን ኮይኑ ከገልግልሲ ከም ተራ ምእመን ኮይኑ ክማልስ እኳ እዮም ተገቦን ካብ ቤተ ክርስቲያን ክፍለም ተገቦ ነይሩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንቀሺ ንስኻ ከም ምእመን ዝፈልጠካ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝበሉ ድፍረት እዩ ብመሰረቱ ከምዚ ኣብ ናይ ዲያቆናት ድፍረት ብዙሕ እዩ ዲያቆናት ከይትላዓሉ ሓደራኹም ንኹላትኩም ኣይኮንኩን እቶም ደፋራት የዛረብ ዘለኹም እዚ ሎምስ ጀመረ ይኮነን ብፍላይ ተተመልኪትኩም ናይ ሃገረሰብ ዲያቆንን ናይ ከተማ ዲያቆንን ሓደ ይኮነን መቸም ኣሎ እቲ ናይ ከተማ ዲያቆን ቁርብ ትዕቢት ኣለዎ ሕጂ እውን ንኹሎም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹም ምክንያቱ ካብ መተ ተበጊሰኹም ዝብል ዘለኹም
ኣብ 314 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣርለስ ተባሃለ ጉባኤ ኣርለስ ኣሎ ጉባኤ ዝተካየደ ኣብኡ እንደገና ኣብ 325 ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ንዲያቆናት ናይ ከተማ ዲያቆናት ተባሂሉ ጥራይ ዝወፀ ቆና ነይሩ ናይ ከተማ ዲያቆናት ብጣዕሚ ኩርዓት አይ ምኹራዕ እኳ ብፅባዕ ይኮን ትዕቢተኛታት ንበልሐን ንጹር ክኾነልና ብጣዕሚ ትዕቢተኛታት ወላ ቅዱስ ቁርባን ክቕበሉ እንከሎ ቀዲሞም ዝቕበሉ ኣብ ካህናት ክብሪ ዘይነበሮም ንካህናት ቀዲሞም ኩርሲ ዝሕዙ ኣብ ማእኸል ካህናት ዝቕመጡ ብድፍረት ነይሮም ስለዚ ወላ ፈታ ነገሱን ተቐሚጡሎም ዲያቆናት ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ብዘይ ፍቃድ ካህናት ኣብ ጎድኖም ክቕመጡ ኣይግባእን ዝብል ተቐሚጡሎ ካብቲ ወቕቲ ዝመፀ ማለት እዩ ሕጂ እንኳን ዓይነት መንፈስ ዘለዎም ቀሺ ክዛረብ ከል ግትር ኢሎም ዝምልስሉ ኣሎ እዚ ከዓ ከም ምእመነ ዝፈልጠካ ክብሎም ከሎ ከቢድ እዩ ብዝኾነ እዞም ቀሺ ምስግና ኣባ ሉቃስ ኢልና ንቅድስ ኩሎም ብሓደ እዮም ግን ነቲ ካብ ሲኖዶስ ካብ ኤርትራ ዝመፃና መልእኽቲ ስለ ዘሎሲ ኣባ ሉቃስ ኢልና ንቅድስ ይብሉ ቀሺ ዕባዝ ዘለዎም ከዓ ነኖ ኣባ ጳውሎስ ኢልና ንቅድስ ስለዚ ነቲ ናይ ሲኖዶስ ዝመፅእ ዝነበረ መልእኽቲ ኣይተቐበልዎን ማለት እዩ ኣይተቐበልዎን ንሕና ኣይንቐበልን ክንብል ከለና ነኖ መናፍቃን ይኹም ንስኹም ይብሉ ንሳቶም ክነፅጎም ከለውን ቅቡል እዩ ተማሊ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ መልእኽቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይብል ነይሮም ባዕሎም ክነፅጎም ከለው ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ብዝኾነ ኣብኡ ኣቶኛ ሕጂ ምክንያቱ ነንባዕሉ ሕልኽልኽልኽ ዝበለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣተኩረይ ኩሉ መልእኽተይ ትዘሎ ገሊፀ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኩሉ ምዝርዛር ኣይኮነን ትዋና ነተይ መልእኽቲ ብፍላይ በዚሑ ምእመናን ወሰልችዎ ኣብቲ ኸይዱ ሰላም የለ ኣብቲ ኸይዱ ሰላም የለ ኣብቲ ኸይዱ ቅሳነት የለን ስለዚ ኩሉ ሓይሉ ክረኽበሉ ዝኽእል ኣሕዋትካ ሓብሩ ፀላእ የባረሩ ይበሃል ኩላትና ክንሓብር ከለና ሓይል ኣለና ኩላትና ክንሓብር ከለና ፅንዓት ኣለና ኩላትና ክንሓብር ከለና ነቶም ወዲቆም ዘሎ ከነተንስኦም ንዘሎ ከነፅንዕ ይከኣል እዩ ከም ዘለካ እንተ ኮይኑ ካብ 2 ናብ 3 ካብ 3 ናብ 4 5 ኣባ ሉቃስ በቲ ኣባ ጳውሎስ በዛ ሓደ ከምዚ ከፈልፍል ማለት እዩ ስለዚ ኣመልኪቶም ሽዑዞም ቀሺ ኻንታ ኢሎም ቀሺ ዕባዝጊ ነቲ ካብ ሲኖዶስ ዝመፀ መልእኽቲ ወረቐት ዓፂፍዎ ኣሎ ንኸይንበብ ካብ ሕጂ ኣባ ሉቃስ ኢልኩም ቀድሱ ናይ ዘን 7 ኣህጉር ዝበልናዮ ናተን ኣባ ሉቃስ እዮም ዝብል መልእኽቲ ክንበብ ኣይደለይዎን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ማእከሎም ውግእ ዘሎ ኣብታ ኣርእስታ ሂብያ ዛ ሎሚ ንዛረበላ ዘለና ንሕጊ ተረጊፅካዮ እቲ ሕጊ ተመሊሱ እዩ ዝረግፀካ ስለዚ ነቲ ናይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ንዕኡ ሸለል ኢሎም ረጊፆም ስለ ዝኸዱ ወላ እኳ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ክቐብሩ ኢሎም ንዝኸዱ ሰባት ክሳዕ 15,000 ዝኣክል ብናይ ኤርትራ መቕፃዕቲ ይመፆም ነይሩ እቶም ዝቐበሩ ከይተረፉ ማለት እዩ ክሳዕ የቕረእታ ዝብሉ ይገብርዎም ነይሮም ሓሰብ ንሓደ ዝዓረፈ ሰብ ምቕባርሲ ዘቐፅዕ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔርካ ይርኢ ከምዘይ እግዚኣብሔር ይሰምዕ ግን ከምዘይ ሰምዕ ስኡል ዝርኢ ይርኢ እግዚኣብሔር ይሰምዕ እግዚኣብሔር ዳዊት ታይሉ እቲ ዓይን ዝፈጠረ ሳይርኢ እንዶ እቲ እዝን ዝተኸ እምበር ይርኢ እምበር ስለዚ ነዚ ደብዳቤ እዚ ንኸይንበብ ዓፂፍ ኣቐሚጡ ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ ቀሺ ዕባዝጊ ይዛረብ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ሽዑ ድሓን ኪዱ ገገዛኹም ኢሎም እንቶም ህዝቢ ኪዱ ገገዛኹም ኪዱ ንህዝቢ ዳኹም ይበሃል ኪዱ ገገዛኹም ይበሃል ንህዝቢ ተኣኪቦምሉ ዘሎ እኮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጉባኤ እንተኮይኑ እቲ ቤተክርስትያን ተኣኪቦ ኮይኑሲ ኣብ ቤተክርስትያን ብስነ ስርዓት እዩ እቱ በሰላም ተባሂሉ እምበር ኪዱ ገገዛኹም ከምኡ ዝብል ስርዓት የለን ምናልባት እንደዒ ብዝቐረባ ግዜ ሕጂ ዘይፈለጥ ናይ ሓድሽ መፂኡ እንተኮይኑ ማለት እዩ መፂኡ እንተኮይኑ ብዝኾነ ብዙሕ እዩ ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ነይሮም ስለኩም ወላ ሕጂ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሓፈሻዊ ኩላትና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ንዝገብሩ ካህናት ኣብ ቅድሜና ንዝበኣሱ ካህናት ኣገልገልቲ
كمزي أبانا ترايكم يكونن أب مدر حبشة ترايكون ولا بجبسون كم يري أب كل نيرو كم الله كمزي حدش نجار كي مثلنا مالتي الله أب جبسي بسوا قدس أب نوشينو ده مس حادب أباس كل يوم عيد سامعون تبع يسبك عيد سامعون بدحريو كم يلم ووجنهم حزم دحري تعارق تباهلهم تعارق أبيهم أغبيسهم كل يوم بقى كل يوم تخيلهم نبيت مقر ساعتين يقدسوا ببوجنهم حدا جزية جن تاجرهم تم حزبي كم زناتنا تيفوز يكون جرم تايدا أب كدمي أبتع بيت كريستيان أبتع في دقة كل أكبر لهم صنيع أب كدمي إمالتي تم حدا قدس لهم كأتون كله أيت أتون يخم نتم حدا ما أيت أتون يخم سلام من تايم كلتيهم كي تعارقهم كلتيهم سلام كي جبركم كلتيهم أبنتنا عنا خيوكمنا كتقدسوا أيت خورنيكم أيت أتون إحنا وين أين أتون لما كأبوس الجميرم تم باباسات نجزي مالتي أي كون مسؤولهم جن كيف تخلتيهم عرق جيرم يقرأ جيرم بيت كريستيانهم كعب السلام أغص إلى ما مالتي شو عجن حماق طلع إلى نيرو كم تزخدوا وأنت تماقيلهم تزقص النيرم حجنا جبت بيت كريستيان تايم مخالد نيرم كم زناتنا خال عدل مقات مالتي جن اتهزبي عابت ترى تصاويتهم حجون زم كساوس زياتهم حال بترتن نزلهم كلتيهم سلام كي جبركم كي تسامعكم أبزا مدرخ زي آخر رأيكم عند لنا يلو تهزب خلا على اللوا سؤالو نهي حد وجن تغينجن ما لسه في الليات يقصلي كاب سلست 4 5 6 7 قمنا بليو زخيد مالتي بزخونه أرستنا زول نحجن ترجيس كايو تحجين تمليسي زرق صكا عزبلي حجي دما أتي حقي جلسكا من جار سلاز ترفه بقى أفاوس يوسي أب نن بعدهم كم زبال أخينا مالتي إذا خلاتنا عند لينا قل يخون على خا يخون على ويتنا يسوع كريستوس نبذ عالم زيا زمس حدا بعد زمس كرة مسكرنت وبأنت زت تولدكو كما أكون سمع بصدق بقى أنا حق مسكر نخوني نبذ عالم زيا زمس أخو زت تولدكو حق خمسكر حق خمسكر إحنا دما دك برهانينا اتنا عايز صعبني ببرهان دامبر بصلمات هيملالسني نحنا دك برهانينا دك غويتاينا دوقينا ود برهان دما صلمات كون ايكلن ود صلمات ود برهان كا برهاني سلازي نحنا دك برهان تدا كوينا نغويتا خاخن كتول علنا غويتا حق خمسكرنا بز عالم مصيم حق دما مسكيرو نحنا ون حق خنمسكر علنا الزفر هزي قدس كارلوس سايبل فرها اغزينا كما يارهق ويدما كما ياتت فرحات امنينا غويتا زفرحو فرحات غويتا فريحي يلو غويتا زفرحو فرحات جن ناتنا فرحات ما انت خرحقيو امو اتناتنا فرحات دابين تريفو عندنا قدس حواري باولوس عبرانيين 10:10 تايبل بنا احاوينا موغوس غزي بآتنا بيت مقدس بدمو لإيسوس حواتي بدم إيسوس نا بيت مقدس كناتون كلناسي تبعات اللون هايلو تبعاتنا لهم يا بي الله اسمها حدث لنا فنوت صدق وهيوت نسو حدشن منقدن بقى حدش منقد صدق اداليلنا الله بمنتاي اداليلنا زلون بمن طلعت الجبت سغايلو بتمغرب جاسبنتوسي بو حدش منقد ادالولنا نا بيت مقدس كناتون كلنا نا كريستوس غاندمن كنفتت كلونا مخنات كمنا يبلي ايكونن بدم طيلن دبيلاتاتن زي كونسي بدم تزي حلفن ابر زي بولون بو يخم استعدكم كم زبل قدس بطرس اسم بزهان علهم موتو وعلبو زبوقا موتومو وذكرسوس على مدهان ابو كيدان بزحات دبيلاتات بزحات اطال بزحات كبت مويتنين ناتن دم جن عالم كدحنا يقالن ناي كريستوس موت جن عالم اريحنا ناي كريستوس دم نحسكا بيدكا نادحسسكا تجبر لكانات زي تجبر لملائك تباهيلو زتدنقول ነገር نزل نحاسكا فرحسي بيني مسيو سلازي
تابعنا حجون نحادنتن نفقرن تدا زي غوسغيسنا فللينا قصالنتي ناتنا طراي زي كونسي ناي دقنا ترا خنتا يخون ناي زمص تولد خنتا يخون حجابانا كندز خاب كونسي ابت زمص تولد خندا يخون بقى لك كابانا تماهيرو لك انا تيفوز انا ناي همركله انا ناي كله انا ناي كلنا تبالسي كمزي اب حوارات زمن يري انا ناي كيفاي انا برني ابولوس እና ተባሉ ይካፈሉ خمس ነበሩ ሽዑም ግን አረመሙ ጳውሎስ ማኒ አጵሎስ ማኒ ከፋ ኸመኒ ማኒ በቃ ጳውሎስ እንተ አስተ አጵሎስ እንተ ኮስኮሰ ተዘጽድግን ክርስቶስ ይለመመልሰም ሕጂውን ኮሚልና እንተ አነዝ ህዝቢ ዘይምሂርና ዮ አብነት ዘይኮይና ናብ ሓድነትና ፍቅርን በቃ በዛ ሐለፈ ስርየት ወበዘይ መጽቅበት እንዲ ወይስ ዓቀበት تقبت عقبة تغيرنا له مثلا حجي بزح حلفة سريت نابلنا كلنا بقى بزح حلفة مسار وبزي مسك وزي كنا وبزي مسك عمل سوا عقبة خوين نزل مرة لازم مغيرنا حجون نقول كنا ترى زي كنا سين نهزبنا نرى نزمت تولد دون نرى زي كوينو الزخلو قلولاوي حجي خن تايك خون زم بفلاي زم كلتا كانت ناي اوروبا زنبورو بقى طاي حيزوم نخي وردو انا وين كردان ايكلني ما كان بصراحه نيركاس ورت له ما تورديها ግን እቶም ኩሎም ናቶም ተኸተልቲ ምስኦም ዝነበሩ ነቲ ነገር ነቲ መልእኽቲ ነጽጎ ጥራይም ዘለው ሶ ኣብ ክልተ ነገር ተጎዚሎ ተይባል ተጎጃጅሎም አለው ማለት ነው ክሳብ ማዓስዩ እቲ ነገር ከና ኸረረ ዝኸይ ዘሎ ንሕና እውን ዝምፍላይ እንደልዮን ቤተክርስቲያንና ካብ ክልተ ናብ ሓደ እምበር ካብ ክልተ ናብ 3 ናብ 4 ፍልይ እንደለኒና ቤተክርስቲያንና ሰላም ትደሊ ሓድነት ትደሊ ዕርቅ ትደሊ እዚ ቃ ተዘራሪብካ ዝፈጸም ነገር እዚ ነገር እዚ ክንተጋሃሉ ኣለና በበወገን ካንተ ኾንካ ግን እትፍልይ ቀጻልነት እዩ ነዚ እኳ ኢያሱ ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምስራዮም ንስኻ ናትና ዲኻ ወይስ ናይ ጸላእትና ኢልዎ ታሰብ ኣነ ናትካ ኣይኮንኩ ናይ ጸላእትኩም ኣይኮን ኣነ ናይ እግዚአብሔር ናይ ተሓለቃ ሰራዊት ኣነ ካብ እግዚአብሔር ተላእኸ መጻኹ ሓለቃ ሰራዊት ናይ እግዚአብሔር ኢልዎ ስለዚህ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ተኾንካ ኣነ ምሳኻ እቲ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ተኾን ድማ ንሱ ምሳዩ ስለዚህ ንሕና ኩላትና ናይ እግዚአብሔር ንኹኑ መላእክቱ ምሳና ይኾኑ ቶም ናይ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ይኾኑ ሓደ ግዜ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ እውን መጽኦም ሓይቶም ነይሮም ጎይታ እንሆ እቲ ንስኻ ዮርዳኖስ ዝመስከርካሉ እምበር የጠምቃሎ ንብዙሓት እምበር ይእከባሎ ኢሎምሲ ብዛዕባ ጎይታ ተዛሪቦም ነይሮም ደቀ መዛሙርት ሽዑ ግን ንሱ አይዶም እቲ ካብ ሰማይ ገለ እኳ እንተ ዘይተዋሃቦሲ ካብ ሰማይ እንተ ዘይተዋሃቦስ ገለ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ተኾይኑ ግደፎ መጻረርትን ኣይኮነን ግደፍዎ ኢሉ እንደቀ መዛሙርቱ ዮሐንስ ተዛሪቦ ማለት ነው ስለዚህ ንሕና እውን ኩላትና ናይ እግዚአብሔር ኢና ሞን ኣብ እግዚአብሔር ንቕረብ ከምስ ተኾይኑ ግን ብዙሕ ምፍላይ ብዙሕ ብትታን ተጋጥሚ ሕጂውን ክንሓስበሉን ክንመሃረሉን ኣለና በዛ ሓለፈ ስርየት ወበዘይ መጽእቅበት ማለት አምላኽና እግዚአብሔር በዛ ቅድስት እምነትና ኻጽናናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹንልና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ያድና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን አባትና በረኸቶም እስኩላትና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር በሰላም